handani do wonesa ya uka wakomori wonti pia hau owenji hau shababi ngaona furaha ya homfuzu wahe equipe nationale c'est la kant baada ezentabu ho wakau tabuha daona wanyanyao wala haruma inti ya Kenya haina mdedara mpira khaswatan mdu hamadani wako hari mpira yujibiwa ekaha hundu abo si wambia ya uka félicitations au bravo auka wonrume mwafanya mdidanyina mabani hanyu mumashindi yabo shukran bajuzi bara re mwamfukare o wazade wenda re mwamfukare ritambi abo lelo bo mashinda ifuri jibiwe ngamfikiria ukana o wanama wanzani wanijuao mwajoka mihanza mpira ndorondo tenanga mjiwazu ya ukanga mwesheleo ya uka rani japashia emahaya mwiso basi ekenga mbiro bahanu wanlo ikoni bainge mnunge na bwe hau falasika hau itupa za plastiki woni vuriziza noni dribble enamna bokwa kawona katika mpira haizo ekalelo ngasina wandu wali wakili wende wafanye za lazimu siwa washukuria rambe shukran emana lelo ruwashukuria wendi daborlo na tirianzao emana lelo ramba le veri dabe yakana wanu wa Komori abo kenyi wa Komori abo ngaranzo spori heju ngaranzo unono wende ju ngaranzo mahakama wende ju ngaranzo msomo wende ju ngaranzo amani wende ju ngaranzo emaji omwenje na izo tipi on est bien d'accord chacun okiri ikemi mkomori eza muhimu nikekani ziono nende na dudu ngaboti na msajaja ngamduka wenju wajoni kontre shabane malara bauso banu ntina haja na mndu ngamambo hizo niomba Mwenyezi Mungu yakera denizo basi ngamambo hizo ni aminio au niomba Mwenyezi Mungu yakera denizo shantu amba hizo mjo ujibiwa haukantina namna njo pa jorongo hatando tipe wajibiwa haizo ngamambie majeri ukana mndri dijibiwa shamimi ngamwambioni hauka tisikiti hakabisa enamna namna Komoro. J'aime le foot. Ce sont des gens qui présentent notre pays à l'extérieur, c'est bon. Ils ont gagné. On le misuri wakamzi wa hangu Mwenyezi Mungu ajali kenge na muo batanga mimwara mpara yopara ammi shauki. Wakati Egypte wakanza warenge Coupe d'Afrique avec Coupe du Monde 2010 hamba nguna nzeriti receve ikamaro kwa Afrique du Sud Egypte waodo wakama candidat potentiel wakanza wa receve Coupe du Monde Egypte wa wahazo le teni nezo nzipia basi mze wana bakana nguna nziti je huno kamgwa benzi abizabari hamba inuyo jahunu ya Fakhruddin eke Coupe du Monde jangere wao banu basi wa mkwana uriwaza ngo ajo hweze zindura hani namna rangamia basa wafikiri banu ndo tipia warali hama touristi abange owandu wikaya do arumpira hunu wa wandu bokwene mrunge ndrongu yenshindo ngena maisha mema Shamimi Fakhari mimi Fakhruddin ngamjoka dowenji sayuke tuna habari dowenji kwa naujibiwa izo njoka hamba mais je m'en fous ngamambo basi mkini laalla wa asa mkini baki mzima yanele wizo nanzo nami zahadani do wamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike inu lezintabu ho zamiso azali ya zihuduri ya wazahi Komori bi idhnillahi al-karim Mwenyezi Mungu najalie yati presenter ntia hatu wala yati rengwe namna ila tena ike e Coupe d'Afrique eka Komori dizo waswili hunda na nanti na daula ya haki romao ni wanadamu haki Mwenyezi Mungu najalie ike wakati wa zalingu jondi hafu au nge prison na yeke hafu ya bitu kamya mtuko kana muo son tipianga jo ufa innaka mayitun wa innahum mayitun mtijo shanga ya ukawingwa bojao sha inde zifurso azalianzao ngabo qawmi raj wa kwamba kana zefeti na zinu pia zinu zomba laga zinu za uruhore peuple wa kikwa di concentre ne et c'est vrai problème problématique si leur moins pays
ramfili hena boti na msajaja na mrambu wendo bwa tukufu ngabo wanadamu wako wojibiwa eko shababi koutina bayindo ambao why qu'est-ce qu'il faut dans mon pays justice shamze au kaba nimeanza ni shidio wa ndo jezi ntiza wana mnazindao siparona mzee wangu Mwenyezi Mungu namhifadhi amniko umuri mwingi mzee Hussein Kim Hoshwani babahe mwana she wangu Asra basi baraja Egypt Mwenyezi Mungu ajomrehemu tata hatu amaroza basi wakati aja yalo Masr yalo Mali mzola ridunga na mahala ambao matwaria watu kani kaza matwaria Egypt basi hamba hindi timono hede ngutunjio haruma linya emetro zumana zila pia samba banu ngalo iri banu abantu mihanza ndwanga lezi hazizino namna zifanyi wao basi sima byokana buna istur saibe ntwakia makena ujarare jakajawanu ekwandu dawala hajahula nguono izo ndwali basi mimi ngamwambia ni yakana o wandu wadhulumu yezenti pia waujibiwa na mbaino ambao tafa au haifa emze majuzi na komushilia sisi ngwambo kana ezi hazira zifanya zinu haziza comme zifanya roma 20 ans on l'a fait pendant 7 ans asa mwambia ni yakana ebane zifanywa Egypt hindi sisi yajibia zao izo mba izapare mba izakuburi na mchiendro au kabanu ekale ruwa komoringo andu ala mwe wasopare ni rengenzi ya haturi rengeze dabo waelewa ndabo warengozi wa waelewa watukufu shenge baraka watatambe ka urongoa emalabane matululu no heze twabiambiwa hengo watungo hamba no rohoro wandu na utina ndo majimbo basi apo kabati ya jona kana no kairini fenoni feshujan abanga mwambio ni ukana mze wamba ukana arafanya pare haina mndu mwenza akili tilwando alo tambani tilwando boko ezankili gizo baiba ya uzi antavoni mbaza sede shadu handu wekayao ezitwangizo vanu kezi jawa za danguha mbaza akili kezi jaroha shamdu lona akili ujo izo ya nzao ulo dhamana ya baliri ya tujuhamu wa utom levi basi ujo elewa izo namba vanu watu yelewa mizo jale wa elewa makati ya jao ya ukana sisi hafanya lote lizinji au hamiji ya nyumeni afanya pon na pale ujibia zonizo basi mzee wamba ukana ngwatu hamba ngamdomo sirikali au ngamdomo jausha eza muhimu kezi jafanyiwa alafu la entaize tani engwanzo indini tena mdi afanya pare afanya loteli afanya jawo hambe eza muhimu harumati ndezi nganza almiyahu nganzo wanadamu wahunde maji sufiza wanwe wahunde maji waroze mimea wandu walendo ekaizo kezijafanyiwa abo kabati hayati yaqulu tabaraka wa taala waj'alna min alma'i kull shay'in hayya aina baindo anzo yeshi duniani ifo bake maji abonge ekalelo ngotuka uchawo bale jifiro ndo kekunu ba maji wa hano ende butoni kama maji no uyele no kapati maji hano endare ngikirtasi ho utom hono ni ubangu we utowele vushe ondo watwele shatu kentar mamndi yabo wa umhadaya upepo bila ndo alale nele vushe uko kapati maji engamodo na ule bidola maji njano nuka uyele yaba onde bahanudo yabo ekanti wanati kwatina maji suffisant na monese la pitali na monoma la honi onungwa bala maji ondo hulubeni la maji ya pomdo amadu wo kuna uja unibiazi zele veri uvaetiriko mndu mshenda faetiriko yato wezi fuba ina mnaila Allah yakhrib betu atambona haya ujojo uvaya bo habari mvana ida wana asali mvana anumdede hasawa at-tayyibatu lit-tayyibin wal-khabithatu lil-khabithin mdede hasawa mndu mtatebani yangu da suti ya vaetiriko bo habari udo ambale veri ujojo uvaya urenge leso kimuhtarama ngengaona wanadamu wenza roho ngengaona wanadamu wenza akili watu amba vaya pinge bala rob ijoka la prestige ule meleso au ubishie kiemba ya veri uambe kana wele veri insha Allah tabaraka wa taala nas'alu Allah العظيم جل في علاه قالوا بابا Mwenyezi Mungu an yakuna di akhir hafla dikum
inde hafla ya mwiso mihudhuria wikamwa benzi ngolwa vaitiri ko to wezi fuba nene ubire ube ni kasketi gori fede hi bange ukibenti cyangwa uri poshewo gori tafanizwe nti hato shoshaha nti arumore gafolelo lele rauna karibode ndaibe karibode karibode ndaibe mundu wakola wayabo kuna kahunda majiunwe karibode ndaibe kwata kuna kawona iho utukanza utawe ube mati ya hisa karibode ndaibe kweke ure mani gari yabo jozi emati ya bira ya mwiso ngabo mriano amvinyo karibode ari mani gari maduzini ibeti wa yabo wandu wenji waziona abinga butkantama bien dukana on dit on jibiwe kango no kange nanti mais pour l'instant j'ai pas un pays je viens j'ai ngabto na Brazil ni wone Portugal ni wone Komori washindi shukrani majori shate majori wao e majori wao wenge wao wanadamu wenza hari maisilamu wakozi zao waonao wanati wawezi wa hundao ikaubidi wafanye jajuri Abutreka Mesut Ozil d'origine turque ikayaunge na nationalité ya Allemagne shabu ya shia mtume ya duzulo amba illa rasulallah o ngamona mipira nyoti pia uwo joueur exemplaire ya Real Madrid ya Arsenal wandu pia wakubali wakomori abuga butika ujaba nimwambie ni ndiza mando bano azali ngujo jiviwe misaja jaina kwa bahanza shongango ajwa mpili hanele bweti hadi bwana mpira ni wakase hao ngamjovu mwamba bileo edava imnatiriko ya towe mba amade ndugu bawe yenda towe ifubane tiriko mzate ulona mahamenko na menko vayandu vai prestige mabani yako vaya costume ujokaza cravate ya veri ukaze pochette ya vera utie aina bahindu ya veri amharuma bokomgwa chala uyihibiye wando tima urenge mtima barumemi yaruma ya wando tima wa hatu wa pata wa huba ulofidia ukaze autia sharp ukaze alelever au komori hada nakiri kwa mari nanga muhasaweni ngamwambia ni bwa komori yakana antu ya kedaba antu ya rohoro utsante abone kwindao kabatiza utia rumentino parce que kutina ti uro haya bo ukoza ure mani gari ngabo sauvage la ure mamba hindu yabo kutina la pitali deja yamwenda wangaliwa abagetse kandama bien yakana Manadamu jouer yanzao mrajo sokana mais c'est rigolo mais qu'est-ce qui le fait rire tibole le verwa udukari iyo ina mtu mwenza kidojo jao nti ino écoute le komoro shindi ajibala jao kabati maji kabati pare kabati la pitali kabati mbairwa hula kabati hazi kabati mahakama katibango ilio mais c'est pas un pays bano emba hindu itaharu manti bo komori emba hindu itaharu manti mla muhedi ngosi ke mwana nyo ulo hafu ke mwana nyo ulo hafu kutina haje wasafu ngwa kutina haje mwana nyo tolo hazini kutina haja shango bile digari badaje watu ezifuba kamtuona kwa une peuple itojo izo anzao ganina hindi wandu wekayo peuple isaiba usongelo ya tihedamu mwende marengele criminel ilo mlitotere ikondo dolini kamhono ngenyi majori nyinyi shanga diferança ngamlao no fanye master yanyu master yo hatu star yo dai mwanana star yo dai wazatahe star yo dai wanati star yo dai wababai master wa warengwa wanendwa jamfule za mbuzi mndacho amta mjomba wangu ya wabari bana warengwa hapo akanza ende aswala rengwa si azizi tano tizoni pulile le buzilu meilo hapo nilibadi yanezako mtaho ndazangwa roro hapo ntia rato gari na jaye hapo bahari hamba ukana kaba kimsomo mwanangu aratolo hazini si mwangalie yapo wa baba hanyu wa dada hanyu wana washe warede ha mamba izazinyama ngamnungo utwa mapesa mwedamu wa libere ngamdungo utoa mnari hali mwedamu wa ulazizili banu mjombare ngwa urerera lizizi tsani ya barika na upulili wa pakazi tsani bada isarede ha mafulwa mbea njia bahanu yala feleke mhogo au yana madaba ya wandu au iticheda la fanyaji yana batia wandu izo ngelazimi bwa komori mlamwe parce que ça fait honte c'est honteux uqsim billahi
eni wono ntino mada ya uswendo ya singamani azalia lopre ya tedam ezo mtoto andazivi ya jadoti bwana rais wa daula aina fundi aina mwanadamu mkomori jwamba we rais wa daula no azali wa hazamba afanya ave hajibenu wa wae hamba ukana banu miti hibi abwe fasira bukati president egebala likana tiengeri kana mahakama ngeri kana ndo alona akili wajwamba hai inna lillahi wa inna ilaihi jari amyanda bwana tu yatu jazamba wae timndumrajia hamba rajwamba ukana wa shahida min ahli wa shahida min ahlihi tindo utokana mndunda ede hamba shawaye wae de yatwamba ukana wanti hibi na yoti ruhusiwa ngiyabo mndu mwenza akili ngu utoka usubwitu wambe fakhamat ar-rais nyuwara jana tambilazo medi jamalu leidi hikayatku ni waheba vya itanraya taadu ni waheba vya itanraba wanu wana vumbwa ikoni ya msamiri ko jambe mejadu ngao fie zambanu wa misiri za jiri ndibo itanraya tiji Sheikh Salim wa harin harenge mahakama ya juu uwo mndu yarengwabo kidini kialimu kimndu ya soma kisharifu kijamalu leidi fie Abubakar hari warengwa kidini kijamalu leili kimufti Mohamed Hussein jamalu leili ba warengwa bahari wole waziri wa habari za Kiislamu ne habari za mahakama itandarire nde banu kabati mndu soma duniani kabati sharifu duniani ekati dawo itandara wanu ndo warira bari ni banu groupe ino wara bala ko listo do amba harimiyana beluna hajara na tikidodobi shawana banumrisa wabo itandara nyina wo banumrisa wabo itandara mazarifu wararu hari maulama wararu warenge ntiwa itangamani bahe wala wamba jini hajirana harimiyana tikinadobi na belu warota banumri partu wanumri partu wanu gamndagamiza mjamtata banu ewe mromba Sheikh Salimu we fundi we sharifu alim ulona mahakama yakina aramu ya kishenzi utaujitata banu ya ukaba ngo abantu ambao ukana hari banu ngwanzo tuni kiwe presidence kazale ndo la banu ni kiwa bari ngabo sharia na la loi ilweda bado haure lifikiro kana ngabo sharia banu watu abantu bidere fanya rejero ngari mwambia woni tina ujana halele veri na regetiriko ni kaza tiriko hangu amanzoni wanieti mimi amanzoni wanieti wakimsomo wakestei wana maulawa watu endo byaka wawo ezabari watijuta mu bantu tena jawari hito watijuta mnahara mu bantu tena jawari hito shanti kanali na regetiriko ndizungisa jauna wana maulawa fwasa wanzo ulawa wasawa fungo wasawa tolo hazino waskabati maji kabati mwenje kabati lapitali kabati fi kabati ndia kabati wandu kwa pia mnahara mungu gurengo arumanti mnaru mungu tuyapaye ya jado mteshia ni bumalaba na abungurengo 34,000 euros iyora Faransa ra Marekani kabati president urengo mapesa yao bwa Komori arafu mnaharamu mungu jotele mdo ala isi azali ngoli bazizinane 80 euros ye mwiti banu yao ya tulo au ngurengo 34,000. Vous imaginez qu'est-ce qu'il fait ce criminel? Qu'est-ce qu'il fait le chululudino litso wona haya la fanya ma enu ko tukona experience ndi wali tuko bijia pulo chez toi indesai parce que we kana uparo jo fanya rongo 8 ans il n'a rien fait chagilu abo basi tsolo lenga mapesa anga mwambie no wakomori ukana unumswiba uka iforambe mwambie ni ba wende hufu nyoti pia timwambia ngamzirejezo manleo ngaranzao mhundemba ndo mle ngaranzao baba hanyu wazaza hanyu nwana sho hanyu watendwa tolwa zeroho wale kwamba hazina balomba wasoma ngaranzao baba hanyu watiro ndo hamafule zambu zina magonzi mndwenda moto waziwizi mu wafungua ngaranzao wazaza hanyu ezitwabya kondo adoro ro ko magari no badili wazila stijiri tena ngaranzao tukamwade yake tranquille ulobonze yambikana wembaye ndo reserve fuko kadha hospitali ngaranzao mkena la hospitali kamkozo kwamba wafi yarumwe vedeti ala waba abe homali ala wabe hamaura ala wabe hanzuani kajawa hiya ehwa funto iri kajawa hiya hiziyo ola kajawa hiya hiziyo izo ndizo rimanzi zawo shaka kamtuelewa rimwambia nukana msemoroni na msemoroni mwende mwabe tijao karanzori kenanti karanzori izo morisi ngwa unizo hale na yuwada sakawa duchelekyo dido bushingwa unizo ezentipi yangwa na zetero wo ushinda washindo ngo mpira unuona rogo ba Brazil kwa tajenda wadu fangwa nzole Marekani kwa nzole cha wadu fumo barini ngaranza uyinu bwake mwadilifu wandu wajwizi wanzao
chamdu katuja yarengeze majende zake kawashia la pitali kawashia pare yake kama ni kama ji watu enda waele konde kone kumbano nukele kuche ukekundu majidi ya uyela to bida riziki yona fijo na hindi ngawe nati wako kuna ujua urongo wa wambe izo fikirio unabi enti uloni yoto tuka ujua hamba ukana ti haki baba nukamjawaza ti haki wanu kartina maji na magalezi ntia za ndo muhanyu na magalezi ntia za ndo muhanyu amjunja sinoziti mji haina balwa zar'a amja cocktail ya baada wange madele zinyo ashe vanu jaga bo mashishioni vanu stoma imenyeha aina ndio dala pitani kusona ngena cocktail vanu urubu eshi uno vanu urubu haja ufanya sabari kapati la pitali kapati visiti kamtina pare kamtina majimema kamtina marungu itoka yonti alafu mjuhe mjiju semke hamabala msamdede haja Marekani wa baba hanu warendo ajeze mbuzi ne magonti watu huno baiduyale mrudi tena wendo wado vaime harumano wale meakoti na huno ze conditions de visilo njema kabati mrajamba mais le pays c'est pas pour Macron, pourquoi je vais à l'aéroport accueillir Emmanuel Macron? C'est lui qui a dit qu'il a un projet à sauver mon pays, qu'il le fasse, s'il le fasse qu'il le porte na lawe mji qu'il dégage iyo dia ko lazima ngebanu mtandisema jabata amba banoze tuzamu zinu ngamndongozo wandu wenza akili na taratibu izo nifanya hunu emana mloi humnungu amba kujwaja hunu gomala bamati emana mloi abo matuhufa ndasi haukawa jwa ukenekewa muwani garjo wo hawo alo hunu kwa pio hangwa hunu emada bayao kamtonto ulaba madojo namna mndongo wa ulamba kada kamjwa maja hunu marati bekeri jangarjo ufasha karna ujarido me amada sino mzani bemana matufa ndabora shitaki wajwa kwa ujahunu garjo wo afeta kwa subi tupashia wazia humrani hizo au kamsaidia wambia ukana wanu mdumsha wongela kurunevu ngarijua mahala wanu wali yopia rwa resanse o tinge sefra o pia ngarijua mahala kodo wanshio emana mlo yabo mtia moto zibi dizora fanya hon hauka mono izora onesa ola ulona mamwe bazo ambao tijisono kigulam mono izora wazingara hon wafana ngena waje waone bakubala wadocha wambadiani jamagonzo jo mhuzani hon mndeto ulaba usura magana ikamja hon yabo shahoro ujanjeni zimbaba ho yatime mzaza ho yatime mwana msho yatenda tolo roho wewe bahango ko tudo to zibi sira nzuri mdailieni jeriwanilie rirenge ntiri hunike alafuri pashe ujazatu ndumweza akili yo utende hadaya jo ndo msaidia mruwana ngia jo mbisi wabo malaba mazi utojo la mhalelo mana hahi utojo la mhalelo mana hahi ntibilika mja hunika mja ate telefoni uloni yo wadi connecte yo mrulo hunu de horeya sauvage ate credit ngari mtini yaona basta ate credit ngari mtini yaona amgano mkana hambabi baba nuketubidi dorongo acha kutubidi katubidi dorongo acha uhindi mwana magulu aya feni dara ulani yone mro amazo msaidia rudi dorongo akilaba gutwamba va te soigner parce que tu es malade kwa tu nambilo kwa banu wazu ya ukana gatilo ngo minti na urongo akilaba chaje kereze kiro haura madwa haure izo namba au menye mbuna kenti temba machianwe au yale mba maele namba mtuzi au batiwa na pati ya kenti afikiri ebale bwana olezo namba obalaje habala la kwela jujo kanti ya lea ngena la pitali ngena pare ngena msomo ngena ligari la ngena zonza ya nilao shabala ingo sikiniyo mimi bokoke kama mwali bano paka nibazi ngalawa unipashe evidenti nende na fie shindi na unifio barini bala una ngusikiniyo koli bala una nguna zizokher bala una eze salizi wa hono dai baneze pare wodo afanya o mapesa hao na ojao baneni ulo mwali wodo mbaiza o baneni hafa wodo atoa wa mlipe malene baneni wanzu aloleke kwa tata basi kartula hindo emana matufanya zina dahi emana mtufanya zina dahi dabo wantu watuta wa mju sana amke mrentike mndu wanzu ya mwechele zizeni weze nyiwengo za bloki za ntaguturo na kutsu eze sente za mza mfotohani mdo shukuria bamdu mwenza kido shukuria shemana muhunda mndu amadu ya mpashia ni jampunda emana ya mpashia ni jamanto jampunda dabo makubali bana mdu kala umu ya pashia mpunda mdu la umu empunda uyo ya dazala lamba pashapo bwazali dawe na habari yeli mdu kwambira mdu mwenza akili gonu wa kwambira abukisika mtano mbieni bani okana komorina wala muhe mzee Sheikh Salim utende utataye ukurusi proemu na tijo mahakama hiyo udotimbaze na hii emana nyuma Madi Hussein Jamal Leli abaide ulo ndo maana wa sharia ni mahakama ya buli yo msachacha wallahi kemdo jokana ngamjo pula shito amjongulo mhono aunga mjo tongoloyo ekatolo fanya betize na mnainu ambula bikemdo jozifanya tena ijo kamsomo
إذا قصة زينو زوم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر وصورة يوسف هم سيزون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون enamna majuhade lobo wakomor enamna mdona mnayo engem soju hamo edem dai haki yanyu kanga manzo msomo nga manzo makama nga manzo dimanga manzo maji nga manzo mwenji msopari ni mdai haki hiyo kamdajo amba mle champagne kamdajo amba mle champagne shamjwa rume tafia leveli kamtina msomo kesu mtabishani wananyanywa ulo wafu kamtutambisha mwaba na mjuhe msemoroni mwele madai baide kapitali mwabi kes konfeda akangi lazima uriketi wanu kujua namne teatro ya bidiani izo nyika mwede shata mjuamba ukana na mjuhe mwele madai haki ya hanyu yonga nzoma pesa yonga nzori bahizo ya magari shangu wangu homu iswa hemba jini wangu homu iswa hemba hame wangu homu iswa ya heti jimi tamihuli uje moroni handongo zitona mana arunga rogo zitona mana izongo tojumda kama wacha jishenzile dala rangu Afrika yojeli hezi kufanya tourne gare dao pia ari wacha kama roho mpira na mpira wala ngudungu tikana mtomba hangu para mzee Abdalla Mwenyezi Mungu namrehemu hamba na mwanzo usiku ni ule mpira ni upasu wa nemba ngilobo haribada ichongeza mpasu hauzi zwa mvunzi hao milio sababu ndio ina bandu ni ndilo bada hiyo kanza ulisikana ni ndo tafia fundi wangu Mwenyezi Mungu namhifadhi mahali yopora Dr. Wajdi Ghunaim hamba gammonao wakati raula Mwenyezi Mungu narisami wakati raula sarmo mpira ngamona mpira mpira raujarewa wangwa hadisiwe bana mpira bochukua ule wajibu na stiki na sila sonti pando sifana e machire wa mkanti miangalia e machire sa mkanti mdiscutor mmachiata na mwazezi ile ramazilata avaya hemachi no wakati wa hemachi na apre ya hemachi ya huu wakati wa Kongo tugo henda bure utuna mana basi bo Komori wanazijana haswa bo baba bo watati mtuna mbairo mafilishana kati mashuhudi mtuna mbairo mafikati mpira wa mafitiana mnainu alhamdulillah mpira wobo mwenzaki unabeba ndujo kwa ukunda wakwenge banja mapesa zali kujorenga ewe yarenga yuwa tiyo kwa jambika bandu mapesa bi idhnillah Mwenyezi Mungu jana kende hafla ya mwisho azali yaenda au insha Allah taala bari lebewa azali hatu majeshi wa Komori zomtojua isma'u ta'alu na mje mwishi zomtozijua azali hanjio mijini ngu recruiter mavoyu na masauvage baada hato walona akili wajoka wamba ukana tijao sina ujoni kamzingana ile nafume jeza jirikoni hasi yabo nguro recruiter ma criminel na masauvage ngwanzo ya temro bontiju no yabaki abatadahari azalenga wi mwanadamu ngwanzo ya hisendo basi hafanya hindi hatukamba kana namnisami na mjemrege basi ndisho nilonisho shata bemba izamvu sijoni bakisha bantu ngamjukanza nilinde ujukanza je afanya wange lazimie jawa we Yesulu abo yo jawjaw wanuka tina sulu wanwa jwanza wari werife ban shanda bora tena luna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala li annana lana Allah masina Mwenyezi Mungu basi aisa recruiter ma sauvage ngwanzo ikewa ndo ajukanza watene ikewa ni kariali yabo ya warozi mapesa aina mtufambita una muo yafe wandu wanja harara na ritende na rende na ritende wandu wajompara ningwa musaoni masuala harumaye internet harumaye zeteleza hao insha Allah Ta'ala azalingo jenda zaho mwezi unu au kaweti mrum samiadi wanu bainga habangu jo hafanya electorali hafanyiza lazima zontipia shaizo ndabo ekaka zema dati ngotojo ubira ndo bavunia chia wafe ya wafungo wasai ngojo time atete bano ekato amana wa parti yafungwa shaizo ndabo kana ushindo funge parti kama ilizo ndizo ze parti senza shonga za hanyu zito ujua ya ukana mwenye baraka afungwa hapo basi sambi afungwa hapo basi dobi mama to afungwa hapo basi shani parti ni matomana kamtielo ya ukana kwa ushindo mfungani pia kwa tena bano kwa mhati abunga mjo de board abunga mjo de konya wenti swangari regle au concert mama hadisi wafungwa abo basi mimi mtu utahondo ko utolenda olumkata dipe basi wenda zao ewe wegondo bulo na jana na mwede maonesi ukana peuple kabati ndo paroshindani nga peuple yaifunga kamili bo ebani zinuma na mchoze lwa hindi bo Komori bantu nyeze tele zinkangaza nyi zinunga nzuzi tuno no mdone zijiriyo ngani na mashisho kam tuishe zijiriyo ngani na masoka mtuona ukana kabati peuple ya juha ya tous ces présidents na mangale printemps arabe balada bokana banje wanafiki shabani printemps arabe ila ile isi ya ukana iuso wa shenzi wala ontipia Kadafi ndeza Ali Abdallah Swadi ndeza Zamu ndeza Zainuddin al-Abidin ndeza umbahuma yanjia
ngamonao Ibn Salman yakahaba na trompe ndeza Mwenyezi Mungu uwe yukada yenu wa mabakweli wa alaniyatikum turzaqun kama tuna kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam olamda olammak yorongo hindi yorongo shi arab ya shima kana Madina eza bazijirizi no mwana mndu Arab Saudi tao imamu ya batija kabati juzisi wana mbaba uro Mwenyezi Mungu bomafundi mbaba uwe hende hayimisiwa au ni swa foto la Ben Salman hunu wa shekhi au ni swa foto la Ben Salman hunu na foto la mzee wa hai Malik Salman hunu Muhammad bin Salman ba hunu al-Malik Salman ibn Abdul Aziz hunu au ziswa ngono mrola afanja wa mangali hamba la'natullahi alayki wala Muhammad bin Salman alafonu swa baba amba ansahu bitawba au neswa mathala ni Lukmani hamba mguna mlaani au neswa baba he kaireka tubie mahaluni yo wofundi wekayao katuta wadawa na wachao ngambisa kweli mna iblisa wazali woi mzebe mbela ho liyo hamba nyuha eto zanyo nge prebati hedamu no mbaba he yake ya duanga Bizenti bahim baba he nge pre ya fe kafiri dhalimu la'in يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سباب المسلم فسوق ولا بيزامرو زوكي زيجير بعد يكيو ظلمي وانغو هكيا وقتالوه ورهيتوا كفر وكفير ekango hukumu wangu ngo arauhitwa wangu afungao ngo alewao ngo atulumiyo ngo atwanu hasini ngo uregeze malingo tulumu yabo letambi dziro azaji atolifanya da hivi eko komori mdu aza ukajuzi waka kaneti sikiloni kaneti jama orosu kwa sikiloni na mdobele dio anyon bula yopia arifa na mdorembaza edibano na mdorembaza sekuru na fanya bazo rifanya ritange mapesa hatu hunu rimwere ni yomba sikiloni mapesa yao ndo ule shamba na jaya renge ganyi hweze nyumba banu nyumba triple kamchua na kaido jindu twani akamwelea nini ngabo ndo nyumba za pulani sikiloni ila waere wasili pona mkate na sardine ngamona ujijufumo daba enyumba ya mripuha ngodo waringe mkate na silipo na sardine uzibambe umpeshe bwana wazi zimbizi chaje ndio mwambia ngamjua maana fanya hizo ya jobalezo yaje kobidi ya reje ipinda andipo hamala una miji boko kabati uchumko mari ujamba ikaji ulapisa ikaji wana aswanda sirizo ya wana okari juari wono ko zamra wajomba watu wana kwa wana hata wale meo lijuari wana musaada moyidungo toze darasa ulo maori ola riwana dasino wabushi wandu wakabo atawari kabo rikawana nao mahalamba do bonsi ngamona udhara wa madini ile maana nifanya hicho wandu baba hanyu do azaza hanyu do ana sho hanyu do atwegeza lelo mruya usiwe nyumba owananya wa diaspora wa mwereni msada ya jarenge yendesahe yende hulemika na sardini na silipo na bazanjo ya mwereni kana izo ngozi rangwani majina ilipe na mlemba mkata hiyo mvaya baza mketsa mundili eilo daruda libili eilo mri ajabo wakajabili yendesa ibidi afe yabo wanondo wakaufa heshe uheze mali hedini ya hao ngebo mkomori ile longo juhoki amari yene tondo adoti hada wana azali ya uwa wanyanyanyi hafa ya fungo wa saya wabo hazi kwa nwandu amba leo urtese tena naduli mama pesa ndoishi ndabo naduli mama pesa ndoishi unafiki na wallahi ekantoma ngoni mu wandu wa kwanza mpira mimi dunia owaziwanana wazambe wanataba sawa wakati miura mbabi ya mwanao sha kusuna habari mimi fahari iyo khiyano kanende na c'est parce que kema na mtu hangu au liliwe mndu mme awekati ulo atifu mtuona mtajenda yake ntedado tena mpira da nazali komoringe dawo komoringe le champagne batima nazali we komoringe ro rao batima nazali komoringe dawo dakandaka iyo nde warabu hamba ukana dakhilu fi nafaqi mudlim ngenjia wa ruma tuneli bukaya uketina mwenji kartu jwange joro handi aruma mndu mwenzakidi mtuona mndu jokana kili jona kitsa Erdogan hamba je vais jamais manger avec Sisi parce que moi je suis élu ce criminel wafanya kudeta hende hawe yakabo hamu hafu jane mwana Omar Miradi hamba ntina ukati
tina ukanti damina azali jauni hadisi azali gochko ukanti kana ngoli paro jer hadisi no hindi dawle shambana ewe amfotilo biu mpeso unafiki tizamba ngamzirejezo banu hatartibu ya ukana nyima fundi mwa azali ya wao nyanyasi wa hafa mwatuhambe banu kabati mahakama Mwenyezi Mungu ajarambia ukana inna Allaha ya'murukum an tuaddi al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Kabati mba mahakama ya ukweli ya ukana nyasi wa maula wafu wasawa wafungu wasawa tola muhazini wasawa tawa ambao ni hangwa jopulezitwa bure asana madama kana shikabajara vote abu basala wapulo shitwa ka oblige abezi atawa izo kabati mndu uyeleweza ngo izo kabati mndu uyelewe namna hiyo alafunyi mafundi mdasa azalingu hibwe mapesa kabati wambukana afanya uadilifu ba Umar ba kama adilifu emarumbu yandi swali basamba hindi hamba karkar lila kwa abo hata shakuna ulanya mausterene maisilamu waona nzaya Umar ba kama adilifu ndo amba narendera rengeze elkabari tengu ya dhahabu ni wasi hamba elkabanga manzu ivane maisilamu kwa tuna iruhad basi ile chululu yilo ngeli jore ngavyo ekubda afriki ngarendao karibode karendao taringeri yali wala ibidi watola rali jana shezira jana za unikando dare mpira hizo keziti muhimu rano wahala pitali bodaba wazingizwa ni malaba ezira jana utuka unikawa viena mwede mjeri wanika emiliari wali wanyise na PTM na tikindi na majaya hizo keziti muhimu rano ke wahali kodi bodaba banti yo wa hamsomo enti yo irendo kanemba yibiyeshu abo mvinyo mufti olare ngwa changu fanyo unafiki kwa mbukana rantie mvinyo inu ijane le bank emana kutulizia hindi emana kutuambia mwana nyuwaza aliyalizia hindi ekewe na akili ngo amin tutauli bwa basi tukaze mwana nyuho dhambi la mafiti mimi kama mtiti tujua tio ndo kwa majomba wara omrani hatwa wavurele bange na faswa o sawa surumeni iyo mvinyo na bange yora ha sambia jakana ni ya ukana ridosha ukana kama mdusambi ngo to subuti aruma mikiro jombe kana imana esheba tashinshaja de bwana we sambi baulibwa nwarabu ba azalingo juu ya waliliye itwa pindo ya urelese bo fundi Abubakari basi ya urelese kwa fidia basi rea lazimu ya tuona mati hivu on se met d'accord et les allokomori pia we sambi bo komori on est bien d'accord Zabari d'abord président et toi avec ton azali ton criminel pourquoi tu n'arrêtes pas Zabari uto zia watu wa dekre wazia ukana kabati cha basi wa huo mzingiza huo uonamba woze porno da idea janizo yao ezo phobia da idea janizo yao o mzino wa hera iso dungana da dozina da na washe wazingiza uonda idea janizo yao enta kabati no ngiro duniani hama fitna kutu oziwa mbeza kweli illam taqulu qawla alhaq wa mufti si tu ne dis pas la vérité oskut inkatim todaza eke kutu mbeza kweli daza shauti jorongo komori uwanene madaba be wa komori oti madaba ya ukana ile zahalinu pia janilo wode mjomba wole ngebo mamfunga et pourquoi vous ne faites pas ce qu'il faut vous ne faites pas ce qu'il faut et ça va nous faire ça simu boko mfungo amba emana mtso urengeze nti ndibo mamfunga rilo na mahamidi tsoli bwani mnajeshi ngozi ya duhamuo crimineli utujwa izo arenda utujwa izo amba utujwa izo abayao anapia cha urenge basi ya urenge ambia cha urenge basi ya jambe weilo jorele habure we ya cha urenge ambia kana weilo jorele habure haizo sikanzani mtahadharisheni bwa komori okana mjuha lelo msimoro ninyo tipia ngamjo ulalai ho mzungulie sheke mwa bokana na mjuha mdai bwana nyanyo ulo wafu izo kamtu hisi kamtima conscient ngamjo kamba sambilo mnikone vinyo muhinda ne lebange la ukana eshamwa vilishani mpira shati msomo ti uno no tima kama tidima ti ulo zitima jitimwenje watushili wallahi accident ma jojiri engeli kanati qu'est-ce qui s'est passé ici
ande mazofera ngo ndo minar te do dani na amandi ya bobo malaba mjo hunda mapesa hata ke ukaza ukana eze pareza komori ke supermete mri ya rule au plus 50 au jo rule mjuma 50 na muhime magare mwimi se mumreme la manda parce que ugongo nzo yanga mizo ndo yabahiza mbahize chao parembi zongo na chao chao ya bonga mhundo mapesa bo malaba shasha hanyu lo to hiba hamisada e pare shofera kaurida ambapo yafanya kila babane pare inuke lazima Roma village ya US jao na mtie bange meri na mwade bange meri jao au mtemba tolibano parce que zinu village beka haina kati anunga fo bano abo e ministre wa usweze nzia ni transport na hizo yo parwa engenyi nyinti ya aribudo engenyi wanada mumja hizo manzao shaji tukamjazo yo mbitu ojo jamba ngoboza ko libano bababu hao wanabwa na wana magonzi na wana watoto wajaje bate na balaudo atashiwa ho on voit accident et parenge balo qu'est-ce qui s'est passé akaurule na vitesse indini ele gari la helikajema ebanu afanya control ebanu le gari ke e pare problem ebanu wa buhindi so bango jelezo iyo de namna yanti ilona wanadamu Salim Ali Amira mwambia kana enyi mazuruma anga mwede dabi engenganyina wanadamu emaga eze mahalali bokodo ntia wandi warenge mamera mjemdo nenge mapesa ya hatu rijori loze wa watu ujua hizo anzo wafanyiliwa wa jawarenge zile songo abishia warende hawamezi haula ya jawa boye mapesa ekamtona kana nyinyi manotablo nyiro mafanya ada azali acha kazameri ngurongo mapesa hanyu yarenga no mharu mahanyu mrudi mwene mwado mmea ekapa shahaja hani komsada harengende za ngamona bwa baba namna mlio entum halkum hala ezi hali mloni zo hali amashelo yoda wani hatu parokabala tsono babala mnaikombe watibe dinda la ulifanywa wao uqsim billah mbiajo bala shahula shahina mna yo ajani shuhada abati jofa abashamtu joringa ni mholele yambe unihunyida unikasho tonde atibe eyinu de bia ufanya kana tatu ne watinzo nyama bana tena ngojwao anatoka bikana arina mdejezo yasini kado machana manane abuna mdejezo chao kado machana mdete ni mala la ni zenogo mbauso ba tsoya mbausoni azali dunu fujari fasiq na mani msai haki han wanu gabo jin wanu remla shetani wanu gona rawhani waninu chao ke video cha enyi suranza mwali nawo mtu wao na mtu mwaona ho abonke kwesi wa moroni waikoni wamde waitandaya wantujini basi imani towe pour un kutali nous toujours haina pour un kulijoka ujaba lekelika na photo lekelika na juzi ngaba manamshi yanji yabo para nuri abakari harongo wakilaba shahaji benu woma namshi haji benu bainga ulamna mana mtita kwa bidende yasome aweke hatinu ambaye internet hiyo no yende atole zavati no watu wa serikali hizo za sasa ukutina adresi ntujwa wewe puhu ntujwa wewe nuni ntujwa wewe ndi njia tena ujobuone ngamuda iliyo utijoka mmezi na baba ho na mzazaho boda bela mati basi ekeka mtuelewa ikoni moroni itandaya tujini mde vuvuni mkazi nyinyi de mwatonge komori yangamia nyide mwatonge komori yangamia parce que nyide mwazingise capital nyide mnungo ubeza moto mi haruma mweda momea shawadu watu kongwa ule ekenyi mtende wadwa hekemi jadu ngwa bitu jumsaidiana sheikh mredi hawa mesi bari shayhani gujuhe yende shayhani gujuhe ya maîtriser omji mtukufu wa mvuni pia kwa tujodi saba shayhani ngena ralikume ya babazo au yazi ibada yana zali gochika ujani kiwa ndo bamba wa maîtriser bambao endare ngari ngabo député ikoni député wone meri umbashi wawanya nyawo ulo wafuka pati ya shinda tamba ti jabwaza mais j'ai honte yoke mana shwa olede mana shwa ngo ulo hafu kana ushinda hata utwamba efanyi ha wallahi kana jo parjo voti we kentina utwamba ti jawo amumla biyoneke wanu wamba we dunga chawo mongoni mo wantu randi simba na yinu na mmona ban Muhammad Shafiu ben Sharaf ambeni ando ambao uchakutika uone ukana ari ngasi banda nzoma doni ha adabu na stehata uskuila bajabati ikhtilaf tionukana bana dulu mishiha tambemba bina basi baada bala wakaanza ribe msaada harumwa wade wa he corona mimi do amado namba usuna ngamjufa ba mchaka mnofanyizo ngo hizo ndenge mapesa rini kesha ihane ndia so rup na tunenga ndeza ikamtona kanenge kanet da miti lengana na wandoka hunu wanongo hata kengami bahanu
ngamjoje mpose ikensi no shida ni tawe amunge ko ndo voto deputy haumeri shahondo ndo amade mdulor metaje rikubat de namna hii so kama wewe dajifete hii msomaho abungo dajifete ho msomaho basi ngamwambia ni ukana e machira ba usobana e machira iba usobana ngamwambia ni ukana e mijini yomine imani zime lila poronko baba latikamba ngeli jo yeleweza ambao shawe somo mboko mon tilito uzino baba hona mtata hodo adunga na wada uzina daona azali yo wanikezera linsanu nezerali ne wa aeroport wa hobo hima gunguno hobo hezi uno kwa ndo misirino wa kantu na zona loli kodi basi amwambia ni ukana kemi jazingi sayo se hontwebo wa moroni se hontwebo wa itandaya se hontwebo wa tujini se hontwebo wa ikoni se hontwebo wa mde se hontwebo wa fufuni ekangani yabo ngamanzao wa mbajini na wa mahame na wa mitamihuli wabile wa jemoroni wajua manifester hamoja trende wa mdungani wafanya resistance jabo kanyi wa komori kairo hafara hananyi ekanga mbakiyo yabo mlidio wandu wa pasha mvio wende Addis Abeba wandu warenga Addis Abeba waje komoro wajua manifeste moroni na nyiyabo shanyi shahanyu ngamjojuha mdo zunguha nwenda no meema pesa basi shahanyu mezi she diaspora wangadio wana wasome wadziho wa hafa walozo wasaya waheze nyumba warenge mwamerene magari watirto izo son tipia hata ujuhambe ukana bwaza kurichina mbapare bana basi derone magari zungulia funse Abdillah Zamba te watapari tsaini enda ikoni ebo koyedo ungo ubadi ya jaisa heze hawara ngojoka katepari ya dubira ya makatkati ya atapari enda ta ebo koyedo ubadi yenda yono wadimu ngojoka katepari enda bunyamao ngojoka katepari enda tijibo shiunda ekemwanzo enda dusa tsaima sahi ngojoka katepari enda bangwa ekemwanzo enda ono wadimu yede nam renti bobo nula ba ekemishanga mjeleza we hata na telefoni emana sijuja ne telefoni ile kwanza ndo ngozezi hawara bokoze ndo lezo pienzemie izenyo tipia kamchuelewa abangara mwambia unibane ukana na bakera jul na bake notable mzima ya woni haya bwo komode na bake notable mzima ya woni haya yambira mjerifa njamza sidi hasani sidi hashimo fumboni kamera na mjuhebo wa moroni bo wa ikoni bo wa mde bo wa vuvuni bo wa itandaya bo wa tujini beni ujotende bantu hasiso wantu ngamodingweni mwa heda mino wanama halafu mdine dada lia siwe ya jambe banibile na lazima inde dabru hangu utombe mduja wirenge be katita ama pesa au tita mzinga tito azali na nawe mje huto ebe ketito utoka na mzinga gejizo wotu tuko na mzinga kutoka utombe ni kamvu mito utamba azali une utodungana nawe kaine mdu na hema pesa ahe yadinde ukananga mnato ya azali ya chambe banunga mfanyo kampana mwanzo wajirem na mvyo woi ngamanzo nifanye zete rekozini ngamanzo zikasketi zin be sembuko soje zinagare container ya irobarini yambe ukandabi bwana de yaba ça c'est le moment amuke waikoni na mbaki mdo amba banoze hamadi banusi si deze jau shwana hanyu wa udo wafunyile mabidi mtende yabo depanga ni moroni wa moroni kudra barwani Mustafa Sejeki undomji wa hema kamtusi samdum na kiki ajam dariani hampanya nyama ba ibitwa na maana bo wa moroni kabati notable wa kweli moroni kabati cadre la kweli moroni la kufanya strategie la kukana non abosi ngarelora hafe shanga mjoka karano façon tipia abata kitimbe sengu jo ufara ero hao bana mana matu ufanda si waramwambia ni ukana ni jo mtezani hiyo watu kwa rijwa ongwa honupi abungwa tu fa hiyo dauna nyi mu l'hôpital chakapati jo pénétrer faransa ba banunga busiku wallahi ngabo usiku la do paro rijweze l'hôpital sal petrier ngula riparo rende hula ngari bila pitali honu rawalalia wandu yokana ngabo usataha ngabo wandu la wari waroshe mu l'hôpital abunge banuke batamrungu jo fahunu dakika dango de atiwa madakata izo ngabo mtuzi juo basi nyimichini mvumbwa oni hapo ni wandu mwabanga nyama kadri nganya party abotandi saranzi tandraya tsuchini ikoni mde vuvuni moroni kanyi mtende ya mumlabi yone kwando tete che kama liga mme yao yabata wandu watukanza waje huli wajomsaidia ni nyitu wa fitini hata wandu watukanza wangu huli wajomsaidia ni wambajini na wamitami huli na wawashili na wawoti pia nyitu wa fitini shanyi bidima beti jau
wandu wa msekureni ai amjona immédiatement bwana wi hendeza arenge ma sauvage halafuna mda zemda msiuhe sha anduja mjuma bekana bane parti atu ya bidiri rume banu sisi ya bidia basainu si sira late wakati wa hatu ngada mapesa banunga wandu abalazi jula balarenge hadida ene mndu mshende alibe madene baninga nzo zizitano wanu watu tole hunga nzo afanye josho wanikiwa wande wanu vinyone le bange bali wa yarenge sawa wende zao balanga boenda azamba de mana rikarjabudiwa rijo kanga bwandu wanzao watume asibabu de zango zenu shabri kama bien yokana c'est parti shukran wa shomoni shukran wa dunian shukran wa manza shukran haina mjiweka yao ubuje nandilo usiku wa juzi waone saukana wakati uja azalikana uja ujarenge nti ilona maulamau ilona wana ma ingenieur ilona ma avocat ilona wandu mtikena harara bo wandu ngwa urakomodira huno omtukufu mwana mshohatu metranchour gabola lola rinyo gabo wandu wenji weka yao wa wandu wastaarabu waloma determine wajojo ambakana on s'en fout na wafenga mihunda mine mndu mcheno wana ga mihunda mine mzaza hangu ekanda mina mfe itoba kihunu obwa mndu harume dini dabo ujo uenshi ule unwe usome dawn wana yone nti yao shashinu irombisha hatu da sinani il ne faut jamais considérer mshambishinu mjibazimula amdana mtubizani yakana hena mna majuhalelo neleki yone jifirine veri ya lait masikini enge inu mkauda imkena lapitali mkena msomo mkena maji mkena mwenje mjuha msimoroni mwambe singaranzo maji na mwenje basi on ne veut que ça nous voulons la paix la justice balamba ndini uni u jagazon cheka kama mjazifanya gato uzifanya ili mjijue parce que banuzino uzifanya uo mndu Mwenyezi Mungu yamwafikisha ya mbeza kweli we mndu Mwenyezi Mungu yamwafikisha ya deplace we mndu Mwenyezi Mungu yamwafikisha ya towe mapesa yake kama qala ta'ala wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum basi banu garwana wijihadi garwana wijihadi rezema lizahatu wakati rezemvu zahatu wange enamna lelo mjiju sawo no jiwamba ya ukana mje ila engani mwani exemple des hommes de mbujahe safuta moyen chanelo enti hanyu da ibini majweri okema bani hanyu majweri ngwada ya uzentiza hao ngwaba ya ze drapo nyinyi wanyanyanyi wa ulawa watata hanyu wa rohoro wababa hanyu wa rengo jambuzi nyoti pia nikamtazola manga kamjazola manga tanga mwana madina hanyu kwatunga kanyu wa zawala ni wa madasi alafu lelo mjito wa mjirele hamabala ni master zidani hata mpira shindi mais il s'en fout de ce qui se passe dans son pays. Namone Abou Treka, la légende égyptienne. Non seulement qu'il défend l'Égypte, Ngamjo Abou Treka, Gabomdi Égypte kwamba hindi. Gabomdi kwamba Port Said. O Arabu hamba Port Said. Omji wo bakamachi ya kipu yambao Al-Ahli na Al-Masr Port Said. Wakaura machi basi ilo wakati Mubarak ya ntwe ya tolo roho ne zebutala azifanya atwenda fanya komplo hawe majeur wa ahli wa fondu mengo mfukari ranzo siku Abou Treka hamba nono bas Abou Treka haremwa puni ya wa Palestine enyi wananyanywa ulo wafu osawa fungo eze violizilio ça ne vous dit rien kabati maruwe misioni yari mpira basi ya roza twa amanyi Morisi amanyi Marekani amaze ngo zangizo njema emana mtsoda ili hindi bo majweri bakoni wakomori ematina hanywa ngatungo bonesa kana bantu kwabo ndo zala manga shatira nyi nyimzola hula rikaudungia mkaudungia zembuzi biyo alafunge mjahonu bo mwaka undi hawana banata bangtira tito ha banu bangtira hani rempira bonse ra Egypte ra Faransa ba ra Egypte ra Faransa tito han rempira je m'en fous comme le Beyrouth dit je m'en fous abo malaba ndunga bangalisha utowa bani mana na roha dabo bakadulma abo ishan towa hindi
njeni tsaima pesa ngeke ngai ko hangwe mana tuja tsa eke shanto wan njeni tsai unono wengo unono ko hangu tijo pasha njendeni idona makatari idona makojapan wecha wala la basi wajuja watembe wajuja wasome wende zao shohandu watungo utawe namna inu efasira bane tsiangamie donc inqilu réveillez-vous c'est le moment wa komori parce que unumsuiba namna mjibi wao hamazali hafu entingendo yake na likodi kena maji kena mwenji kena msomo bae olaenda toe mabele ne jufuba ndumzate unaona mama jana maili rihi ndu katina mbamba mzati première dame mwenza shonga vaya gauni ile uke elegante uke chic uti drapo ukaze sharpa ukaze ile sio veriba mzati uke namna drapo kujawane ndo ambao shauti silamu okezi tenda zange sana kwa witi silamu witi silamu wewe abukai silamu kada jenda dozina na udoka mndu maho wanduafu valolendela vaitiri kofikiri banange hamili jenrugu tuwo rihundu vale ama ingena marumbana majini ya uzina ye natishie ngoma ye ya jalahe basi hapo ndizo kanta mwambie tujininga ni karibu yabo itandanga ni karibu yabo hapo Abdallah shiki wangu Abdallah Abdul Hassan diseze c'est lui dit c'est le moment et c'est lui dit za hobo mzee wa hudunga wa hukubali ngebidio wasihe basi ngalijipanga ngabo ngo tojo zamba bahandu wanu mtukufu munyi baraka urumwenti yo kwa gouverneur yabo mtukufu si ça wandu huonesi ni ujo si swandu ya bonga sodi ngoni mahe ujo si swandu kwa sodi ngoni mahe na mbuli wandu achiwada ziwada leo siuhe Mustafa lelo kuna kwa waweche baru anafungwa ngo na msiso ndo mabareni badeke moroni inu ya kiki nyine wala Mozambique nyinyi bani bese nyinyi wala Mozambique chatiki kenokiri mji capital kwa kikacho jana liondo pia watafanya ndu boko ni kwa mikro ikacha tangorongo so fikiri bale mikro onde wone mri andata habari na mri ya jaru mnazi mniko utongola mrai yo kamtuna kwa ndi hati ya dausha na shausha kari kikikano para jotolo bayenge na B52 yo groupe ya masovaji walo bandio hao waikoni na groupe ya warondo masovaji waikoni wao watanganya no rwaji kwa jashira wada ili yema na nyaho madagazo ulo hafu kwa jadaili ya dini kwa jadaili na mke mrumu ikoni la sibani la rifunge ba gazo adi hotuba amadagazo adi hotuba bo bishioni ngebano la rifunge da adi ho Arab Saudite au bana adi honda ngebano wasa na mfanyima foto wakati uja abonga bajuka kwa wandu wa Semoroni babajongo handu wangu he washili wangu he mbajini wangu he misamihuli wangu ya mahame wangu he limani wangu hiyo pia waje ikoni sira uliliwa radharaulwa ele dabadu hazile ndalamba ukana ya hafa kati problem basi ya mba fatiha che problem ndo walo wale na wangalia alafu ikoni undenga manifestation wandu wa daidi haki undeka batimba mndu ikoni yao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na ikoni wao wakahenda haruma mabavu yonti pia onda odai waikoni wakahanda harume mabavu yonti pia onda odai liye komori ukanake komori kena undia mshenzi abasainu wa udili wa hatondani bo mtana kabati mbamdu ti kadri ti lomango wo ti dele dirisha ti notablo ti crayon kabati mbamdu ukana ya subuti ambe ukana banudi nudarabu za mbazi jiri na zijiri shabahi ngo hamada gazo wafu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun undomi so wahi koni yakanizi hamadi ngabo archivia bona mwani hamada bwana habana mwabiana haramu ya chao daina mbabacha wa rusula chai na mzee mason Mwenyezi Mungu awarehemu sadaqat ummana haba kweli mzaza hatu madada yamba ukana waikoni wafu sirabaki simitulu waikoni wafu yabaki mitulu zambani madada hakana haki Mwenyezi Mungu amrehemu mzee hamada bwana hamba ikoni taide ikoni taide ikoni yende
kabatuka nguhandumba jini ama hame washili pia ihoaje wa manifeste moroni hadhuluma idio wa moroni na waikoni na waitanda na wantujini na wavuvunike kabatimba mjwabo ngebanu basi adaya hanyo ufanya mregezele somkaze zifuba maba waju mdojo mobiro mwambio kanga mipano mwambie mzi hapo kanga mipano mwambie mzi unikwa majana mawili kula ofisha pia wanule amatone bamogo wa amatone wanulanda tila ume ya moroni armo biro yamna shayhani tila ume ya armo biro yamna idarusi ngabo tsoitena na mdo angali wandu njaba warabiha o anawajahe zina kabati dina kabati foto kabati adresi watata yabo maudu ngajamba siri kandanyi bo fakhari wansisi don wahida ula haki na lillahi wa inna ilaihi rajiun na mabule wadoishi yabo mtu block wadoishi ya ansa bambe senga wakati waju njaro abuga barika ujana mwambie wani okana ujola zembe wonti wodojo ibasu kuna ujuwa wandu ndo arenge mbe waitwa passion wajawa idaza wonti waitinzi jwambia milo ko basuwa endazaho endala iho bakutujo ino waitahanda wabo yuranda wabo ilazanda wabi mimi ndo basuwa gari la mwa komori ukana intilo wakati wa ukamzine muheze enti ya hanyu isange ile shombani watimane le criminels dinu enti ya komori ngele shombani le criminels dinu ngabo ngoza muhimu arumwanti bwana wa komori de amani la justice la paix domsomo éducation et enseignement do unono de santé iso desatende wakemaji wakemweji wakati la mdo fikirima sindwachi shakuna urenga mapesa uniko ndo wa passion da rempira ndo tsona hajanani mduguro ngo milioni kabatsulo na hajanani hala fumbire ndimwanike na bala kamtina la pitali eujofabo kabana gunda mwenje yaone hende yatihwa eujo jahaja ile jifiline le kumba abo kana ugunda abantu wawiyela kabati maji ndo butukomta mdihadaye maji ya nuya hunwa l'eau potable mdudi myabitano mwezenzia za heledima wo mtu na teknoloji ni marulole ahlan wa sahlan vous êtes les bienvenus basi yede namna wandu wanzao nti de namna wandu wanzo nti maji mwenje msomo unono mahakama dima hizo ndeze ngonge mje mdu angala mpira na tourism na jauja shasa lingo juriro hore udote handu udote ada wandu wari hafa ujote ntode gute haba namba handu tere hula tikahamba ngwa joka shujamba la mteshoni ya mtowe marumbo jaba ya toa hamada gazo ya hari shaka pati wandu na mjobo wa komoririsi he bae kazali kajala wallahi ngamjodo amba bakamna ijana tomi koni na mitami hudi zino arambiyazo yoka azali wema nanzo abehenti yinu ngenjo kaja siri au ngwanzo yaifanye jasara evo au yaifanye ja Iraki hata basa azalema la jo hantienti yinu kena ukanti tena ngejambo himi eni mtoto tuhalelo abo basi ndeza parce que azali hatowe majeshi yakaufikiri kwa na wanu bisinga twamba tichao ngurengo masovaji ngutaho makrimineli marusi ya jenao yabo abahena mdugo jofia yabo ya jokaya aina mdugo jofia yabo ya showa hiba mali za sikloni ya wandu ya hiba mali za uwade wa corona ya wandu wa hafa ya eujiniko 36,000 euros par mois batina ukangu tomaja umwenja umsomo bari gutuka yonsi ateze biro enchiyo ateze ndi yabirao katuzirengeza quand même abange onumsiba aina mwanya mdibi wa hata bainge komori wa ja Brazil komori bero ja Brazil oyiwa zondo nganya masterira na mbere warenge ku dimondinga Brazil warenge ku dimondinga engabo ujuka wiwasa ngabo wazo Brazil ezentaya ndi tsalo kwanzo wa Marekani pia msomo unono makama maji mwenje chakula zizo ndikatanzuri yenshikwana damu katsantari yenshi marobo Cameroon nyura mpira ndo na Cameroon yoro Roger Mila nyura mpira ndo na Cote d'Ivoire nyura mpira ndo na Cote d'Ivoire ulo Drogba ulo Emmanuel wala msipi major wala msipi engo na kwindi kodo tamone eba de mara isiwo mafujari enti yonge jitwao shindwa kituna baro tu tabi habona udiliwa bonabwa kamfungo bonabwa jao
daza ureto la ba on imagine wale fait se faire tuer mtati ndo ngwa kiankili ba on bambale mo de madai ngamo nyinyi kama to sisi jarif bari bana ndo sa ulo wafu comme dati mado fikiri ngamo njia bana inde problem ya Facebook ina mndu ya tu haya no do gutsumba hajivuri sa hamamdu ya ona isima piscine na ndubenyele watina kana contrôler les yeux ambao shabasi tao kwa tujuata ndaba mtifete sha wallahi haina mndu enge ufiwane mwana nyufu enge ufiwane mzataho enge mbaba hawa tolo hazine awe enge mwana mshwa tolo hazine awe enge avioleo ujonda do feti kaninga bwandu arampira imana mshwa ho atafanyiwa ari mabiro hiyo mwana ho haviolewa mwana nyuho haulo hafu ujonda bengo da dozina ba mshindi ari mpira udozina kamrasi mado kama Islamu bwamba ukana Islamu na Islamu uyo hamanyu ba yatanganya almuslimu akhul muslim Islamu mwenye Islamu ebanu kamtima Islamu kamti wasi wako morida mutima yade damu wasi wako moridi ninzima alafu mwana nyola ngulu ayafe ndo dozina dauni ya mu wakati na mahakama sababu pala tete na mzine na mwezi na mwenye mazine nyazali na mumro kairi unde kupi aba basanga tujamba uongo jonji afanye Twitter yafanya ama Donald Trump wanonga mweza shonga udungo fanya Twitter yanzi ha iyo kibadari ngusomani watu ekutona kana katungo kutorongwa kilaba we msaidie huo kete Twitter mimi jauka emro le swani vinyo ewe ngungu tuko jitnazo ambao maudu abo na jia tende ya miukana wanimiti kandanyi wanimide na jia jawo banu ngari msikini yao ninyi banu ngari msikini yao ninyi baminore mwa banu e telefoni ngo para pompier waje wandenge ndo anangalie ngami na carte vitali banu ngejorongo awo ijao nyinyi ujofabo rimba zaro mangalawa e burueti e kuri e harma mkeka ata yende mali e ujore mwa bari mwani mshipa awo yasipu mge video ndela pasulo mali ange video ndela pasulo mawe o ingwanzo yazae ange video ndela yazae ndela afia barini. Jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas réveillé que vous n'avez pas un pays. Jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas réveillé comme Jala Muhammad comme Sinati. Est-ce que ni furahisha hindi? Wananyanyi wa Ufaransa wamba wanzao mkena daula haki. Wanuka mndongo kilaba vanu eniatu jua yonana hunuka na ujuha hunuri juha riremwa ritwa gazi riulwa na mndongo ndo mjibuni eni ujo jibuni hausanga ujo jibuni hunu ritwa gazi riulwa wanga sinema ngari sikini yao eka bongo fikirikana abani njeni hudaili na be juha ukweneleza ngo bali ngo jimenyele yao iyo amado wantu panumni kwa magari yabo miyame nyempashi hata neze hawara miangamiza basi emunyele gari ya jaiho ilokal sina bateri ilokal sina pine mni kwa nyumba kamjashinda mazizinga rando bana hata baingerija kamna ujuha baingerija kamna ujuha faruku ombudambani mbuda juu yakashuja harongoa abala iba yadoshuja ngurongo aina mala jukai ramadhani umtumi kwa ni yadoshuja ngurongo aina shuja aina mala jukai ngurongo bali banu kwa bando hunu wadasa abando Faransa wadasa ngabo warongo wao ngabo Faransa wala lomu ha sirele ritwa gazi rifungo riremu matraki riboze carte za hatu nabo ngabo walala arumeze kana pesa hao yabo shuja na kibonze na kondani ekawe trombe we mezi uzalani mezi ngojo fa mezi abiyo bengerija kusina ngojo ujo zifana riulo opia wazio nukanga bwana washi wa udwawa arume conference mwana msho hatu mtukufu metranshura wame goli mwandu wakaho waona borenda bala ile la tu bolto ha negociateur ile tene darare mafundi mbaye wana sho hatu wada na bo bakawandu wadasa wakawona kazi la njema pesa empanya rugo hindi egala waiwa ujokanza December wanzo ndia fetene de gala wa barisari washiwe gala wa igozidi lamna haramu mtova adabu mtezefu sheri nguwandu wafu aja provoke nguwandu wafu ajanza swali zihamvu nganyina hakim ke abo mndoto woure na ulila pisa bakamjaula waja Madagaso kamjangamizi wa jaina arifu kamjaula waja muti kamjaula waja paiswali wallahi kena paro na salim nasoro nja paro mona ele foto la wana nola ko ntitika montroi nto hima abuti tilia hata
c'est arrivé comme ça inti ya tumungure mwabali yatafa amabuzi ya bondi swali karimo ntijao cha Mwenyezi Mungu jana kinga harume mafuku ya mbebo ni kama wabenzi wa moroni wa ikoni wa mde wa vuvuni wa itandaya wa tujini ekari wasu ili nyide mabidi mtende haukanyide mazingize kapitali nyide kapitali mazingiza na mmone haya li wambajini wa dimani wa mahame wa haina bahanu wa hewa shili wa he epia wasihe lirengensi ya hatu ba fujari woi haisahanunia ya itie haruma ngama bokoka batu joshinda ya ito na mwombe Mwenyezi Mungu insha Allah ikeinde hafla ya afwan ya mwiso ya yenda ikamwa benze kuna hwenda da zine ba ndo mwiso hao kuna udungana nekipo yinu ekari hundana nati akomanda kartina nati ekanga wenda we coupe d'Afrique ngenda ya rohan ujondi hanga opirizo au ndi hanga kaburine kamwa benze أسأل الله العظيم ألا تحتفل بعد ذلك بإذن الله الكريم نسأل الله أن يعجل هلاكك يا ظالم يا غزالي اللهم أرنا في عجائب قدرتك على هذا الظلم الله من الخاسرين namke radhi ni watukufu madhamana wa siasa msikinie o wajaje wa kauruhoronti msikinie o wababa ikayao warendo hama mbuzi wadungu wenda o rengwa wenda o hama pesa msikinie wana watola muhazini bahari kwa tiaru maparti kadha na msikini yo wana wavyole wa bakabati mruwani kwa haki hao na mtanganyihe kwezi watukufu ni wandu wa siasa ni mazuki watu baba ni uniste ndio rakomfanyiliani mtanganyihe mwambezi tima Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi baada ya rambia wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu na mtanganyihe sababu ya Mwenyezi Mungu liswebenti hatu risifariqiani harudiha rambia yaukana wa alaniyatikum turzaqun selezeni ya mjuzi tiede jom ruzuqiyan wakati uja azalie de lepa mjuma banu gujo na makrimineli gujo sisadza hamaji abonge hau tanganya nimwambia ni yaukana emajweri rijibi wa de komorishi ndi mimi Fakhruddin kayao haina mndu yani wonana rampira gujo kami ujwa mpira mi hanza mpira ngamina nijibiwa unajujibiwa rahano mpira lelo nguodi ngoni nguo mafiti eshilo muhimu harumwa mimi de amani ya henti ya hangu do usalama wa henti ya hangu do mkawa ke maji wake mwenje wake msomo wake unono izo leza joni jibi yani jifta khairu kanga minati shati mpira Maurice Mashindi ngeza donc vous êtes mieux que l'île Maurice Brésil ils sont là ils sont mieux que quel pays Cameroun Côte d'Ivoire que de guerre Earth kamona wa Côte d'Ivoire wantia wawali ni ka strategy zeke wajabali mhune namna ndo kufanya no ili walibabaisi dabo kanga irumoni mafujari bahezo peuples house irunde hama magonzi warange kupinga donc ça ne nous fait ni chaud ni froid et jouer urompira urobonze uone namna demokrasi uone haki basi ejueri uo utona hajane mwanya ulo ya hafa komori utona hajane mzazahe utona hajana mbaba hahe yale ndi hammezi utona hajane mwana violewa utona haja ukensi yahe kana kahunda majia ile kana kahunda mwenje kana kahunda pare ile ebateke bisila hokel jawa basi yabo woba nguntina haja naye kenda rimpira je m'en fous na mwedi mataka nyene veripi amnika ushiye ntina haja nanyi no fa banu Mwenyezi Mungu kanamba ukana yabo ukuta kafieri beveri wa hunda eshi jonta mshara mwana maulo wa ntoshinda namnike haki yahe
eshito ntamshada we mwana matolo hazine ile dahola heli joka udanganyia hanzaya na taabu we mwana ya tukolumizwa likodi nto ushinda na rejeza waka uadilifu eshito ntamshada eshito shijo kama tambisha ndabo yamba ti haki yende afungwa shati dokana ko muri shinda wishindwa ne shindwa pour l'instant ça ne me fait ni franc ni chaud et victoire aina mna bizo tukaanza na mjemu la pise ama boyizoni amini yomi Fakhruddin et je leur ai dit que vous n'aimez pas le football comme moi ni kama zampira hanami mais pour l'instant gamina prioritaire gamina fait de route je veux un pays stable qu'il y a la paix, stabilité, la santé, l'éducation, l'enseignement, la justice, l'eau potable, l'électricité, les infrastructures. C'est le pays que j'aime avoir, mais ce n'est pas un pays qui a gagné une coupe. Nyezi mwojorne kenti ya hatu nyimlo bonze nyimlo dani nyezi mwojor tsanganya muda utuhale shasi isi e dossier ya hatu rekari hundu leo rekari jahunda lelo yori ni kamnyezi subhanahu wa ta'ala wallahi yakfina harume wasila laysa lana siwaka karitina katinda we man yahmina jori sove inna da'awnaka kari huombo fastajib ngeulijibu amina Allahu ya Allah ya Allah ya malja alqasid ya ghawtha dabbir lana urirengeze zinogozatu wadammir aladina urangamizi zema adui wahad inna da'awnaka ngaruomba fastajib ngeulijibu amina inna du'afu laka qad lajina si wale mevu abange rihurejei basi wale mevu qad lajina rihurejei Allahumma antal qawiyyu wede mwenzangu wa nahnu du'afa usili wale mevu wa antal ghaniyyu wede tajir wa nahnu alfuqara abange urini ke khairiyaho uritoleye ema lui irekangwa ubonze rekangwa ndani wa henti hatu uri jali yeri furahi bari koza ngari koza ngari jo koza eke bwana wo yendo bakidano na fiqwanu mtirenti zedwa bashenda katigule na kume shayo muhimu hofanya au wataka fi jamiati al-Azhar al-Sharif ikayamu ndio nasomea dawa shini bit dawa lughatan linguistique hiyo naql al-umma l'orenga et peuple et nation min al-muhit dans un océan ila al-muhit dans un autre océan wa naql al-umma c'est de prendre cette population ou ce peuple de l'ignorance vers la sagesse, de la faiblesse vers la force, de la pauvreté vers iyo de namna mndia ile zao utuandor maujinga utuandor mailmu utuandor maulaba utuandor maakli utuandor maunai utuandor maundu inu de orientation on veut vous diriger chati de majimbo bafana papa izele majimbo miere wao ele peribasi chakamchelo kana kawatwania kuni kwamba haziuti tu hiba udhurumu mtirengeze fikira za kina haramu za ukaneke kuja hiba wewe daba eka kuja fanya jambo wewe daba entu alam taban bas insha Allah garjo furahiti hadi rikeje ntiti ndo achikatwa rikaja paro ringa coupe du monde sha boya rengezo msomo ya rengeza maji na mwenje na hizo pia kwa chungu mwenda wiho yode mana ranza nti hatu inde mana ranza nti hatu e majoro akawro mpira wa uranti pia wajongwa hu papa Jose Shalani wa pia zabari kartinanti zabdala nya pia ade mkwanzu ya time baba niende amaisha kwa yodo mhimu mshile gari mshiliao ni bwa moroni gari mshiliao ni bwa ikoni gari mshiliao ni bwa mde gari mshiliao ni bwa tuchi nyide mwazingize kapitali nyide mjutengezwa komori wajuhe ekamnede hawamezi owandu wa mzingizani wajo ujawame hawame karna urendo malaba rijuhe rishiliye miji kumerendera manifeste bao wajukanza wajwambie ndasi waonao mwenje waonawe maji waonao hizo wadaze wadale anga mazerendera hafe lenyi ndio mazo sijerendere si siri sarifu fanyeza hatu
nguna mwezi seneza kweli msaidini mzidunge ya mwezi sene ezembi ya msaidini mzitawe yaritsanganye hunu duniani hafuraha rumweti hatu yajeze juu eni yanzizo khairi mnguna mbeni yanzizo shari mnyezi mnguna mtowe eni mnafiki mnyezi mnguna ronese yamdalilisha hunu duniani kabla al-akhira yachuka mjaru mundu wa jahannam haina mndulo mnafiki harumwe bwana hatu yinu au kasingari wanili yao haki confiance ngajura na dawla haki ne yeshindwe Komori harumu amani na usalama ne yeshindwe jezenti yezi mgari nike e victoire muda utuwa halibanu rumundane na haki yao ina mndu ngwisuhete niyonge ijohuja ekangabo mndu ulona suala hawya johanza yaonese fikra kabla ya rari jamlahani yao ahlan wa sahlan almuradi kabati za urejeli ndana na dawla ya haki yendo objectif ya hatu bakari hundana na dawla ya haki yao aina mndu nge hurri yaambe izo atukahanza yafanye izo atukahanza et voilà objectif ya hangu do monisani après et victoire. Comment j'étais triste de voir les Comoriens qui sont capables de se déplacer, de danser, puisqu'on a gagné un match, mais ils ne sont pas capables de revendiquer pour avoir un état de droit, notamment des hôpitaux, des écoles, la justice, l'eau potable, pour ne citer que cela. Ils ont dit Zorakahanza, Rimambien, et Kangabo Suala, Boatukuf, bajana bakauso masuala boko ngabe ya lazimia jibulwa ngabe ya lazimia si jibulwa oka emalara kazabanu inunga nzao hikma basa emalara wasilinga saruma hikma bas mndu ya juwe eza lazimu za mbwandazi eza tubidi za mbwandazi shakariti bantu bokana haina mndu yende ya bengurira ngoleyo haina mndu ngari jo mtsa kana ngamjo rombele do haina mara mndu kaya ngari mea oni mndu beleze do shema lara bauso ban gasina besoin ya ushujaa ngasina besoin ya wanadamu weka yao wajora Mwenyezi Mungu waambeza kweli ndio ndio victoire